नमस्कार सर, नमस्कार मैडम जी। नमस्ते। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम कृष्ण। ब्यूटीफुल। हाँ। क्या बात है यार, क्या बात है। मैं महापुर मंदिर আমি এক সাধু। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? तो से कोलकाता থেকে এসেছি। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। काम क्या करते हैं आप? তাদের কি বলবো আমি মন্দিরে মন্দিরে আমি পুজো করে মন্দিরে মন্দিরে আমি পুজো করে বেড়াই। কাজে বেড়াই আমি কিছু বলবো না, তো সব সেদিন আমি মন্দিরে মন্দিরে থাকি। क्या बात, आप यहाँ क्या करने आए? আমি এই মঞ্চে আতর কথা বলছি। এই মঞ্চে আমি কষ্ট করে এসেছি। আমি একটা গান গাইবো, আমি একটা কথা শুনতে চাই। আমাদের সেই শরীর তৈরি করেছে আমার বাবা মা, হচ্ছে আমাদের সেই ওই আত্মাটা, মানে এই আত্মাটা দিয়েছে পুরো ভগবান। তাই আমরা শরীর নিয়ে কেউ করব না। আমরা সে পৃথিবী থেকে চলে যাব, আমাদের থেকে আত্মা বেরোয় যাবে। তাই আমরা মারামারি করবো না, ঝামেলা করবো না, মারামারি করবো না। তাই আমরা যতদিন বেঁচে থাকবো মা বাবাকে সেবা করবো, মা বাবাকে ভালোবাসবো। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। एक इतनी कम उम्र की लड़की में इतना हिम्मत है कि आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी कि आपने, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया ज़रूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। আর ভগবানের নাম করব, আমাদের হাতে টাইম নেই ভগবানের নাম করা, আর সবাই আনন্দ করতে থাকে। একটু নাম করার সময় পাই না। আমি বলবো ভগবানের সবাই নাম করো, কৃষ্ণ 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 হরে হরে নম হরে নম হরে। তাই ম্যাডাম যে আমার বড় স্বপ্ন ছিল, বড় সাধু হব। আমি বড় সাধু হতে চাই। ওরা সবাই আশীর্বাদ করবেন। बात है, क्या नम्रता जी, क्या बात है, वाह वाह। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले? আমি মঞ্চে আমি ভক্তি গান গাইব। গানটি শুনে সবাই ভালো লাগবে। তাহলে আমার গান আমি শুরু করছি। क्या गाने वाली हैं आप? আসে গণেতে নদী হাতে, কৃষ্ণ আসে মধুর হাতে, কালী ঘাটে আসে কালী, থাকি শরীর ঢাকা। এই গানটি গাইব আসলে। গানটি ভালো লাগলে সবাই কাছে থাকবেন, লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার। তো কৃষ্ণ নাম করবেন। হরে কৃষ্ণ। अच्छे से गाओ, तोड़ दो। जय माता दी, लेट्स रॉक। আছে মধুরাতে, আছে গো নিতাই
मैं हमेशा सोचता था कि इंडियन आइडल में सनी हिंदुस्तानी के बाद या सलमान अली के बाद ये मिशन इम्पॉसिबल 3 कैसे होगा, लेकिन आज सवाई भट्ट के रूप में सनी हिंदुस्तानी और सलमान अली का जवाब मिल गया है हमें। क्या सिंगर्स मिले हैं, बाप रे, आउटस्टैंडिंग, जेन्युइनली बहुत ही बढ़िया है।